Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pengajian rutin majelis kita pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Om Faris atas tempat yang alhamdulillah beliau pas bisa sudah tertunda 3 kali ya Om Faris ya. Alhamdulillah hari ini beliau bisa mendapatkan untuk tempatnya. Malam hari ini langsung dipimpin sama Ustaz Subhan pada Ustaz Subhan waktu dan Ustaz. Monggo. Terima kasih Pak Segel atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Langsung saja acara seperti biasa, rutinitas pengajian kita. Semoga apa yang diniatkan kita hadir di majelis ini dijadikan Allah catatan kita sebagai amal kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa membimbing kita hingga kita selalu istiqomah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah dengan istiqomahnya kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi pengajian seperti biasa, pembacaan tahlil tahmid Yasin yang akan dilanjutkan nanti dengan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Kiai Haji Dedi Supriyadi. Kita langsung saja. Pak Jali belum ada, tapi udah WA suruh buka. Astagfirullahaladzim. Kata Pak Jali buka ke WA. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Min jami'i ma yas'alunubi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat illa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Sallallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wal musannasin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani Qadau Syirah wa Sayyidina Syekh Abdul Qasim Jalani Baghdad wa Sayyidina Syekh Tuhan Qasim Cerman wa Sayyidina Syekh Ahmad Sama Subhan Gafar wa Sayyidina Syekh Al-Karmal wa Ilahratul Mukarram Sayyidina wa Ilahratul Mukarram Sayyidina Syekh Hamzah wa Fatajul Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli syahadatihim wa ahjina anhum. Sallallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i sahabati wa tabi'in, khususan almarhum Muhammad Aulianul Fikri bin Nur Aulia Fahmi, susun almarhum Bapak Jajang bin Idin, susun almarhum Ibu-Titin binti Medi, susun almarhum Bapak Ujang Sanusi bin Idin, susun almarhum Bapak Rahmat bin Idin, susun almarhum Bapak Asep bin Idin, susun almarhum Ibu Ula binti Idin, susun almarhum Ibu Ayy Khadijah bin Fulan, susun almarhum Ibu Siti Ruqayyah binti Kliwon, susun almarhumah Ibu Sayati binti Salam, susun almarhum Bapak Suhandi bin Rajab, susun almarhum keluarga masing-masing. susun almarhum Sayyid bin Haji Ahmad, susun almarhum Kiai bin Rasul bin Haji Abdul Kiram, susun almarhum Fatimah Idran, susun almarhum Haji Hasan bin, susun almarhum Haji Mas'ud bin, susun almarhum wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka minal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, lidunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum mughmaun, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون, وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون, إنما تنذر من اتبع الذكر ووسع الرحمن بالغيب, فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم, وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون, قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون, وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين, اتبعوا من لو يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي بدرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند
من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مجرمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تدبير العظيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المسحون وولدنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ ولهم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأذى إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم أنتم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم يقبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشيناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق قول الكافرين أولم يروا أنا ولدنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وزلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يذكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العزيز الحكيم لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم
Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah Latifun بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karimatul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا صلاة الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل عسوسا ومغرناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحانه وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مجلس هادية من نوازل ورحمة بفضلك نازلة وبركة سبيلا إلى هدى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم والمغفور له. Sebutkan. Muhammad Aulia Nur Fikri bin Nur Aulia Fahmi almarhum Bapak Jajang bin Idin Susun almarhum Ibu Titin binti Medi Susun almarhum Bapak Ujang Sanusi bin Idin Susun almarhum Bapak Ujang Sanusi bin Idin Susun almarhum Bapak Rahmat bin Idin Susun almarhum Bapak Seb bin Idin Susun almarhum Ibu Ula binti Idin Susun almarhum Ibu Ayah Khadijah bin Fulan susun almarhumah Ibu Siti Rokaya binti Kliwon susun almarhumah Ibu Sayati binti Salam susun almarhum Bapak Suhandi bin Reju wa sallallahu alaihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahli maghfirat garadan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka salatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwin 'alaina fi shaqaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamam ta'sirana ya Allah ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar وَإِنَّ الْجَنَّةَ مَرْعَبْرَا يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيمُ يَا سَتَّارُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mum wa li salahi syanu zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin. Ini dibuka ini ya, ngerian tertumpah. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan susun mu'allif kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti Syekh Jalaluddin Al-Muhalli thumma ila arwahi mu'allif kitab Rukunan thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa mu'allimina ذوي الحقوق علينا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna ya ahlal Makkah
mengapa kalian kok pada kufur wahai ahli Mekah billahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa qad kuntum amwata padahal dulu kamu kan mati. Matinya di situ apa? Nutfah fil aslabi, berupa sperma di dalam tulang rusuk. Fa ahyakum, maka kami hidupkan kalian. Fil arhami, di dalam rahim. Wa dunya, dan di dalam dunia. Binafhir ruhi fikum, dengan ditiupkan ruh dalam mulut kalian. Wal istibhamu litta'ajjubi min kufrihim ma'a qiyamil burhani. Adapun kalimat atau kata pertanyaan litta'ajjubi, karena heran, bukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Min kufrihim, karena kufurnya mereka ahli Mekah, orang kafir Mekah, ma'qiyamil burhan, maka beserta dijelaskan dalil-dalilnya. Au litaubihi, atau karena buruk perangai. Ibu, bapak-bapak yang saya hormati, tidak semua kalimat tanya itu perlu dijawab. Bisa jadi kalimat tanya itu adalah sebuah keheranan. Anak kita minta duitnya berapa? 10 juta. Terus kita nanya kan gini, 10 juta gitu, nggak salah. Apa perlu jawaban? Enggak gitu kan, nggak perlu jawaban. Itu karena keheranan kita. Sambil dimakan itu tahunya ya. Ayo silakan. Ya silakan. Daripada ntar lihat saya, lihat tahu, lihat. Tuh enak lah tahunya. Iya. Jadi jamaah, ada kalanya di dalam Al-Quran itu al-istifham litta'ajjubi, bukanlah sesuatu yang harus dijawab. Istifham itu kalimat tanya jamaah. Kaifa takfuruna billah, mengapa sih kalian pada kufur kepada Allah? Kenapa kalian pada mengingkari Allah? Dan itu nggak perlu jawaban mereka. Sekarang dikasih logika, wa kuntum amwata, dulu kamu kan mati. Kenapa sih kamu nggak percaya bakalan ada hari kebangkitan? Kenapa nggak percaya dengan hari kiamat? Nih logikanya, wa kuntum amwata, dulu kamu kan mati, gitu ya. Maksudnya apa? Nutfah fil aslab, itu kamu masih sperma yang ada di tulang apa namanya itu, rusuk gitu. Kemudian fa'ahyakum, kemudian kami hidupkan kalian. Nah, maksudnya dihidupkan ini dihidupkan di rahim, dihidupkan di dunia gitu jamaah. Ketika kamu belum ada di rahim, ketika kamu belum ada di dunia kan masih mati. Udah kan di dunia hidup terus sampai kemudian nanti nunggu panggilan. Entah panggilannya kapan kita nggak pernah tahu, karena dunia ini bukan kayak orang naik kereta pakai tiket. Kalau kata dunia pakai tiket jamaah enak banget, kita udah pada siap-siap jamaah. Mau berhenti di mana? Mau berhenti di Bekasi, enak udah jamaah. Ini kita udah nyampe Cakung. Iya, tapi kan enggak. Kita nggak pernah tahu berhentinya kapan. Mau di Tanah Abang, Karet, Sudirman, Manggarai, Matraman, Negara, Lender, Buaran, Lender Baru, Cakung, Keranji, Bekasi. Iya, angker anak kereta. Jangan dulu ya, anak kereta.
Kita nggak pernah tahu jamaah. Nah, maka kemudian ini dijadikan sebuah pertanyaan. Karena begini, bapak-bapak, bicara tentang perilaku manusia di dunia ini kan nanti kepercayaan mereka terhadap akhirat. Kenapa sih hari ini kita pada ngumpul di sini? Karena kita tahu, karena kita berkeyakinan bahwa ntar ada akhirat, gitu. Ketika orang nggak percaya dengan akhirat, nggak bakalan mau kayak begini. Enggak, atau percaya tapi setengah-setengah lah. Apalagi nggak percaya sama sekali, udah payah, udah jamaah. Dia udah nggak perlu lagi jamaah bicara tentang logika ini, karena dia udah nggak percaya, susah. Termasuk nggak usah pak, nggak usah, jangan, dah. Saya kalau lagi itu jangan, tergampang diminum, tergampang. Jadi jamaah, karena memang kan gini pak, perilaku kita hari ini tergantung kepercayaan kita terhadap akhirat. Kalau perilaku kita kuat terhadap akhirat, kalau kepercayaan kita terhadap akhirat kuat, maka perilaku kita hari ini wujud dari apa yang akan kita lakukan di akhirat nanti. Ketika ada orang yang dia akhirat itu dia yakini itu jamaah, maka akhirnya perilaku dia takut jamaah, ngapa-ngapain gue takut. Tapi juga jangan lebay. Jangan lebay itu yang udah kerja enak-enak, udah usaha enak-enak, tahu-tahu dia keluar gitu. Ngapa keluar? Ngapain? Orang perusahaan yang minjem duit di bank kan haram gitu. Nah, kan pusing gitu jamaah. Terus gimana? Ya saya keluar aja. Ntar kita bagaimana aja, ntar kalau masih depan juga ada gitu. Ya jangan begitu-gitu juga, jangan. Artinya yakinkan bahwa kalau memang mau keluar ya memang harus mantap, jangan sampai ntar udah keluar baru mulai usaha jualan cilok gitu. Iya, kalau mau keluar tuh udah mantap bahwa dia bakal begini gitu. Tapi jamaah itu kan sebenarnya itu kan karena ini kesadaran beragama itu jamaah. Orang-orang yang ikut NII itu kan karena sebetulnya kesadaran agamanya udah tinggi itu, dia udah mulai kenal agama itu, cuman akhirnya disimpangkan jamaah. Iya. Ya mudah-mudahan si jamaah benar-benar kalau dihukum benar-benar dihukum ya, jangan sampai kayak yang udah hukuman mati sekarang udah turun seumur hidup. Iya. Ntar kira-kira udah ganti presiden ngajuin lagi 20 tahun, ntar ganti presiden ngajuin ya paling udah tinggal berapa tahun selesai. Jadi sebetulnya perilaku kita itu tergantung besarnya keyakinan kita kepada akhirat. Hari ini kita mau sholat, hari ini kita mengumpul karena kita yakin ntar ada akhirat. Hari ini kita mau sedekah karena kita yakin ada akhirat. Orang mau masuk rumah yakin ya? Oh enggak. Gitu. Maka kemudian orang-orang kafir itu, bapak-bapak kafir Quraisy itu, dia mah gila-gilaan. Eksploitasi terhadap manusia itu benar-benar ngaco itu zaman itu. Kenapa? Karena mereka sudah nggak kenal dengan akhirat. Maka kemudian muncullah perbudakan. Walaupun perbudakan itu bukan di zaman Nabi doang, sebelum zaman Nabi memang perbudakan udah ada. Itu kan cerita Nabi Ibrahim. Emang istrinya Siti Sarah, istri Hajar emang siapa? Budak. Ini udah cerita budak udah lama jamaah. Udah lama. Justru agama Islam lama-lama mengkikis itu. Maka kan nggak ada budak. Budak itu barudak itu jamaknya budak. Itu lebih dari seorang. Ya makanya jamak, bentuk jamak dari budak. Baik, lanjutkan. Maka kemudian dibuat logika kamu kan dulu mati, kemudian Pak Yakum kami hidupkan di rahim maupun di dunia. Sumayumi itu ntar kamu kan dimatiin lagi. Indan tihai ajalikum, ketika selesai ajal kamu kan selesai, udah mati kamu. Udah gitu apa? Sumayuhikum, kemudian kamu ntar kan dibangkitin lagi. Mati hidup lagi. Bil ba'ti. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Turaduna, dibalikin. Ba'dal ba'ti, sesudah kebangkitan.
fayujazikum bi amalikum, maka nanti kalian akan dibalas dengan amal-amal kalian. Maka jamaah udah dibangkitin, baru ntar ketahuan dah tuh amalnya bagaimana. Wa qala dalilan alal ba'si lama ankaruhu. Oh, ini ternyata ayat ini adalah menjadi dalil terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Bagaimana mungkin orang yang hidup bisa mati? Orang yang mati bisa hidup. Bagaimana mungkin? Karena hari kebangkitan itu kan orang itu udah mati dan matinya puluhan ribu tahun. Terus baru kemudian dibangkitin. Bagaimana caranya orang yang udah mati ribuan tahun bisa dibangkitin? Gimana coba? Nah, itu ayat ini turun dalilan alal ba'si lama ankaruhu. Ini jadi dalil karena mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka dibuat dalil, dulu kan kamu mati dalam bentuk kamu kan mati, sperma kamu adanya di sulbi, lalu kemudian fa'ahyakum, kemudian ntar dihidupin lagi kamu, baik itu di rahim maupun di dunia, kemudian kamu dimatikan Pak, sumayumitukum. Nah, ketika mereka dikasih logika wa kuntum amwatan fa'ahyakum, kamu mati kemudian kami hidupkan, summa yumitukum, kemudian kamu kan mati dikuburin, summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan. Nah, dihidupkan setelah kematian yang kedua ini yang mulai nggak percaya jemaah. Kenapa? Karena kan udah hancur. Apalagi ada agama-agama lain yang cara mengurus jamaahnya sesuai dengan keyakinannya dia, ada yang dibakar dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin bisa bangkit? Maka dikasih logika. Dulu kamu mati, kemudian hidup, kemudian mati hidup lagi. Gampang buat Allah, apa susahnya? Nggak ada yang susah-susah banget kayak gitu. Apa susahnya? Maka kemudian surah Yasin itu menjadi surah yang sering dibaca ketika orang kematian, karena di sana penuh dengan logika-logika tentang hari kebangkitan. Apa iya sesuatu yang udah nggak ada lalu kemudian nggak bisa dijadiin? Bisa, enak aja. Ini nggak ada, dijadiin lagi sama Allah, bisa. Dan itu bukan pakai tahun-tahunan, nggak pakai bulan-bulanan. Kita ngalamin sendiri. Nih sekarang malam nih ya, besok pagi, ntar malam lagi, ntar si pagi, terus begitu aja. Artinya sirkulasinya itu nggak pakai jam-jaman banget, enggak. Cukup setengah hari itu udah malam, siang, udah siang, malamnya kemana? Entah malamnya ada di mana, tapi ntar dia balik lagi itu malam, balik lagi ke kita, balik lagi ke kita. Ayo, gitu ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang kemudian jadi logika bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Itu ada dalam Al-Quran surah Yasin. Kita lanjut. Wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian semua fil ardi, apa yang ada di muka bumi ini, jami'an, ay al arda wa ma fihinna. Dialah Allah yang telah menjadikan apa yang ada di bumi, maksudnya bumi itu al arda wa ma fihinna, termasuk yang di dalamnya. Bukan cuma yang di luarnya, di dalamnya juga Allah yang nyiptain. Ada gaang, ada undur-undur, ada cacing, ada di bawahnya. Ini di bawah ini, di bawah ini. Allah yang, jadi bukan cuma yang di atasnya doang, yang di bawahnya juga Allah yang nyiptain. Ada binatang apa, binatang apa. Tapi Pak ya, kalau kita perhatiin memang sebetulnya memang Indonesia Pak bener yang enak Pak. Kalau melihat negara-negara lain Pak, kayaknya kayak buah-buahan, nggak sebanyak kita deh kayaknya. Ya anggaplah misalkan apa sih,
Amerika ada atau apa ya, Australia. Apaan sih ini buah-buahan? Durian Australia ada, durian Australia. Makanya coba apa? Lah ya makanya kalau kita di Indonesia apa aja ada ya. Ya kayak di Arab misalkan. Di Arab itu kan paling cuman mainannya korma doang, udah. Apa lagi udah nggak ada lagi. Tapi kita di Indonesia aja ada juga sih di misalkan pohon-pohonan itu di Taif itu misalkan kaktus gitu ya, cuman gituan doang. Nah, kita mah kaktus suruh makan ogah gitu. Tapi kita di Indonesia itu Pak apa aja ada. Rengkeng, jamblang, capi, juwet, terus sawo, dari mulai sawo kecil. Artinya banyak banget tuh Indonesia itu jamaah. Ya Allah, itu baru yang kita kenal, belum yang kita nggak kenal. Ikan apa kagak ada di Indonesia. Kayak orang kata kalau Indonesia mah kaya sebenarnya. Jauh tanggung negara mah Indonesia. Dari bukan sebelum ikan arwana, ikan lohan. Abis kita dikerjain, pokoknya kalau nyari ikan lohan rezekinya ngalir. Kelar ikan lohan, ikan arwana, bisa harga 15 juta itu ikan. Ngapa ada yang mau pindahin, ada ini motor? Anak saya baru pulang. Suruh masuk. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya Allah yang telah menjadikan apa yang ada di bumi, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya, jami'an semuanya. Litan tafi'u bihi wa ta'tabiru, supaya menjadi manfaat dan menjadi ibarat. Ini Allah kok yang jadi semuanya. Tsummastawa ila samai fasawwahunna. Kemudian istawa, kemudian kami menginginkan sesudah menciptakan bumi aikosoda ila samai, setelah menciptakan bumi itu langit. Fasawahunna, maka bersemayamlah di langit tersebut. Ad-dhamiru yarji'u ila sama li'annaha min makna jam'i al-atiyah ilaihi. Summa sayyaraha kama fi ayatin ukhra, kemudian kami jadikan ila sami fasawahunna sab'a samawat, kami jadikan setelah itu 7 petala langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu. Allah tuh nyiptain bumi dulu apa langit dulu sih ya? Kalau melihat ayat, maka fabda'u bima bada'allahu bi, maka mulainya aja dari awal. Maka di sana Allah menciptakan langit dan bumi. Apa bumi dan langit? Nah, ini berarti yang diciptain apa dulu? Langit. Bayang gampang. Wa huwa bikulli syai'in alim. Mujmalan wa mufassalan, baik itu secara umum maupun terperinci Allah tahu. Allah nyiptain kita loh bapak-bapak. Pertanyaannya, Allah tahu nggak apa yang kita lakukan? Tahu. Allah tahu nggak berapa jumlah bakteri yang ada di dalam perut kita? Itu dia. Jadi mujmal mufassal, baik itu secara umum maupun terperinci Allah tahu. Itu penyakit ada apa aja di dalam perut kita tuh Allah tahu. Jadi itu virus ada berapa, bakteri ada berapa, Allah tahu. Afala ya'tabirun, apakah kalian tidak kasih pelajaran?
annal qadira ala khalqi dzalika ibtada'an, sesungguhnya Allah yang kuasa atas menjadikan yang pertama kali, wa a'zamu minkum qadirun, dia lebih besar untuk menjadikan kalian, ala i'adatikum, atas mengembalikan kalian. Wa in qala rabbuka lil malaikati sadaqallahu alazim. Bab tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bab tayammum, bab tentang tayammum. 1 2 3 4. Keempat, uzur, memakai air. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, karena kemarin syarat untuk bertayamum pertama harus ada dalil yang menyebabkan kita tidak bisa wudhu, misalkan sakit, tahkik tapinya, sehingga kita nggak bisa berwudhu. Jadi harus benar. Jangan cuma sakitnya juga bukan cuma sakit tibang-tibang. Kedua, masuk waktu sholat. Ketiga, mencari air pada tempat duduknya dan pada taulannya, dari taulannya. Silakan dia cari air dulu. Yang ketiga, yang keempat, nah yang keempat ini sekarang ya. Yang keempat, uzur. Kita air ada, kemudian segala sesuatu lengkap. Cuman tuh orang baru habis dioperasi. Mana operasinya? Operasi bekas luka lagi misalkan. Nah, adanya misalkan di mana lah, misalkan di tangan. Nah, oleh karena itu kan jamaah duitnya ada, mungkin agak sehat, tapi dia mau tidak mau harus ini tayamum. Apa ini? Nanti memakai air karena takut daripada memakainya atas hilang nafas atau manfaat anggota. Dan masuk pada uzur itu barang yang apabila ada air pada hampirnya dan jika dikosotkan dia takut ia atas dirinya daripada binatang buas itu, seteru, atau takut ia atas hartanya daripada pencuri atau penyamun atau bercerai daripada kawannya, maka hendaklah ia tayamum pada segala yang tersebut itu. Jadi jamaah boleh tayamum ketika orang ada uzur. Jadi airnya ada, kemudian nggak jauh, kemudian yang ketiga apa ya? Dia tidak harus mencari ke sono kemari karena udah ada. Iya, artinya kerannya udah ada. Dia nggak pergi, gitu kan? Kemudian yang kedua apa tadi? Masuk waktu udah. Terus kenapa kok dia lakukan itu? Karena dia uzur. Ada AC juga aman, kemudian sebenarnya badan sehat, pokoknya dia AC, pokoknya dia tidur di mana juga aman. Tapi ada satu, dia uzur, maka silahkan nggak apa, air juga banyak. Atau bukan sakit, ada air, cuman pas di lempengan keran ular piton gede banget. Nah itu aja masalah. Gimana dong istilah tayamum? Ya setelah dia nyari tempat lain, boleh banget ya tempat lain. Di masjid ini ditutup, nyari aja musola lain. Yang kemudian di sini tutup gitu, terus tayamum, ya lah.
Ini mau badan dingin tayamum. Jadi bisa jadi airnya ada, cuman di situ ada binatang buas. Atau seteru, atau bisa jadi ujungnya karena seteru perang. Air ada, tapi di berlang. Sementara anak Palmeriem bermusuhan sama berlang. Gimana coba? Berlang dekat sama nyebrang doang. Kata ketua masjidnya udah kemari aja ke berlang, aman. Lah, ketua masjid ngomong aman, kan kita perangin sama ketua masjid. Gitu. Dah nggak ada. Dah biarin. Ya, silakan dia berwudu. Kalau ada perseteruan. Siapa sih Jakarta yang masih terus ribut mulu ya? Oh, udah enggak loh. Johar ya? Nggak, kayaknya dari dulu itu. Tetap ya. Karena emang ujungnya gitu-gituan biasanya narkoba sih ya. Narkoba. Jadi turun barang tadi. Ya nggak artinya apa orang itu utang gitu Mas. Orang itu ngutang tapi belum bayar, dia pakai narkoba, atau dia bandar tapi nggak di storein. Bandar tapi nggak di storein. Nah. Apa bener Ya Allah. Dah. Atau takut ia atas hartanya daripada pencuri. Bisa ngambil air, cuman kalau saya berangkat, ini ada pencuri nih. Karena tuh orang romannya bolak-balik. Atau penyamun. Ada air di sana, cuman di sana ada penyamun. Penyamun itu bahasa kita sekarang itu begal. Atau bercerai daripada kawannya. Atau dia bercerai dari kawannya, dia kan penakut. Ada air di sono, kawannya main tinggal aja lagi. Udah, gimana dong, ayo maju. Dia takut, satu-satunya apa? Mundur, udah pulang. Tapi airnya ada di sebelah sono. Dia takut, tapi dia bercerai sama temennya. Temennya udah tahu dia takut, malah ditinggal-tinggal, takut-takutin. Nah, itu yang kayak gitu jamaah boleh tuh tayamum. Kan sampai hari ini masih ada loh Pak, orang-orang yang ya usia-usia gini lah gitu, 40 sekian yang takut gitu jamaah. Iya. Dia takut sama gelap, sama kuburan. Udah gitu dia pisah sama temennya daripada kawannya, maka hendaklah ia tayamum pada segala yang tersebut itu. Dan berikutnya kelima, berhajat ia akan air kemudian daripada dituntuti akan dia karena dahaga binatang yang dihormati, seperti karena meminum dirinya atau binatangnya. Dan jika hajatnya yang tersebut itu pada masa yang lagi akan datang sekalipun, maka wajib ia tayamum serta ada air. Ada air. Cuma itu ada kucing nyelet-nyelet. Ini airnya ini cuma segini doang udah ini kita ini. Itu air, itu kucing romannya aus. Gitu. Ini kita mau wudhu. Terus bagaimana? Wudhu apa kasih itu kucing? Kucing udah nggak apa-apa. Kita bagaimana? Anggaplah udah nggak ada air lagi, kita silakan wudhu. Gitu itu.
Jadi kalau sama binatang aja saling menghormati, apalagi sama manusia udah gampang. Keenam, tanah yang suci lagi tiada mustakmal, yang ada baginya debu dan masuk pada tanah itu segala baginya, jika tanah itu sekalipun seperti batu, kayu, apabila ditumbukkan dia dan yang dibakar daripadanya selama tiada jadi abu, dan soh tayamum dengan tanah yang bercampur dengan tepung. Boleh ya, tanah bercampur dengan tepung kita boleh wudu dan kapur. Oh maaf, nggak boleh maaf. Dan tiada soh tayamum dengan tanah yang bercampur dengan tepung dan kapur, nggak sah. Ya kapur zaman dulu dah. Dan umpamanya atau yang lainnya. Dan jika sedikit bercampur sekalipun, dan pasir yang halus dan ditumbuk, ditembikar, dibuat tembikar. Keenam gitu ya tayamum. Jadi jamaah ada air tapi buat yang penting. Ya udah kita tayamum dah. Siap. Bermula fardu tayamum itu 5 perkara. Pertama niat. Yang mau tayamum itu yang pertama niat. Yang niat mengharuskan sholat atau tawaf atau menyentuh mushaf dan umpamanya seperti diniatkan nawaitu tayamum istibahati fardhi shalat. Sajaku tayamum karena mengharuskan fardu sembahyang, atau nawaitu tayamum istibahati shalat. Aku tayamum untuk melaksanakan shalat. Sajaku tayamum karena mengharuskan sembahyang. Maka pada niat yang pertama dalam sembahyang fardu dan beberapa sunnah, dan pada yang kedua pada barang yang sunnah dan tiada dengan fardu, maka titik. Maka khutbah Jumat seperti hukum fardu. Sekarang bukan sholatnya yang pakai apa tadi, ini kita sedang membahas apa yang debu tayamum. Nah, bagaimana dengan khotib yang dia harus menyampaikan sesuatu? Apakah dia harus dalam keadaan suci? Nah, kalau suci nggak ada, berarti bagaimana ya tayamum? Dia silahkan. Walaupun jamaahnya pada pakai wudu, pakai air. Sampai sini dulu jamaah, yang ingin tanyakan silakan. Udah kan kita cuma ini doang, nggak ada makan lagi kan nggak? Nah, ngerinya makan sebabnya. Kalau ada makan kita mau berhentiin. Kalau nggak ada makan ya terus saja sampai jam 12 kan jam 1 ya. Kalau nggak ada makan. Nah, ini. Kalau kita ada makan kelamaan kesian ntar dingin. Ada makan. Bungkus. Ada siapin. Nah, tapi intinya kalau kita mah Pak, kalau tayamum jarang sih Pak, jarang. Kecuali mungkin ya kalau Bapak berangkat haji atau umroh masih ketemu juga tayamum. Karena memang sebagian orang juga misalkan bepergian pun mereka nggak mau dikodok. Mereka kodonya harus iya ada. Tayamumnya mereka sepakat, walaupun ada juga yang tidak sepakat karena kan debunya itu di pesawat nggak ada debu. Kata siapa nggak ada debu? Selama itu masih ruangan, buka tutup pasti ada debu, nggak mungkin. Kapal terbang ketika dia pengen datang, kemudian
penumpangnya datang kan berapa jam sebelumnya dibuka kan. Ya walaupun mungkin enggak kan naik pesawat itu ada kalanya langsung masuk, ada kalanya kan kagak ya gitu. Nah pertanyaannya, ada debu nggak di dalam pesawat? Gitu ya. Pramugari berdebu emang ya? Gitu ya. Berarti bidadari apa namanya? Pramugari suruh dia Mbak Maduksono dan Mbak ada gitu ya? Gitu. Iya, boleh ditabokin. Ya. Bangku udah pada habis, bangku udah pada habis. Ya Allah. Tayamum. Nah, yang khutbah juga sama. Maka khutbah Jumat seperti hukum fardu. Bersalahan sembahyang jenazah seperti hukum sembahyang sunnah. Nah, beda antara khutbah dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, orang habis sholat zuhur, jenazah datang. Nah, dia tayamum lagi nggak apa-apa, udah karena kan sunnah. Hukum sembahyang jenazah seperti hukum sembahyang sunnah. Jadi hukum jenazah seperti hukum sembahyang sunnah, tapi hukumnya tetap fardu kifayah. Dan dikiaskan niat menyentuh mushaf dan tawaf dengan mengharuskan keduanya dan keduanya memindahkan tanah kepada anggota. Jadi jamaah ketika kita tayamum, maka jamaah untuk ambil wudhu, kita tayamum untuk mengambil Quran atau lain sebagainya, maka udah aja niat saya ngambil tanah. Kepada anggota, dan jika ditahankan tangannya akan dibawa oleh angin dan disapukan mukanya, memadailah ia. Anginnya kencang, udah begini tahu-tahu tertiup lagi, nggak apa-apa, boleh. Yang penting udah ini kok, udah pakai debu. Ini jangan dikias, berarti boleh dong habis pakai tayamum pakai bedak gitu. Lain, kalau ini alamiah kalau itu. Dan dikekalkan niatnya hingga menyapu satu siku daripada mukanya. Maka jika berhadas ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan, silakan. Jadi namun satu tadi, jadi kan kena tepung, itu bukan juga kena dikit gesah. Nasah, pasir, harus debu ya. Sama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa mawta alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatik. Ya dzal jalali wal ikram, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.